नाजरीन, दुनिया भर के मुसलमानों को पुर्तगाल गाजी सीरियल बनाकर दिखाने वाला रजब तैयब अर्दगान कौन है? क्या आप जानते हैं कि ये आदमी जिसे इस सीरियल देखने के बाद इस सीरियल के नशे में चूर लोगों ने अपना रहनुमा, कायद और मुसलमानों का लीडर मान लिया, आखिर ये शख्स है कौन? क्या ये उसी तुर्की हुकूमत की शान है कि जब वहाँ के सुल्तान के पास, जिनका नाम अब्दुल हमीद था, यानी जिन्हें अब्दुल हमीद सानी कहा जाता, खिलाफत उस्मानिया के हालात बहुत ख़राब थे और वो कर्ज में डूबा हुआ था, उस वक्त ज़ायनिस्ट लॉबी ने आकर उनसे कहा कि आप हमारे हाथ फ़लस्तीन की ज़मीन को बेच दें, हम यहाँ पर अपना एक मुल्क बनाना चाहते हैं। तो अब्दुल हमीद सानी ने कहा कि फ़लस्तीन मेरे जिस्म का टुकड़ा है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने जिस्म से गोश्त काट कर तुम्हें दे दूं? इतना ही नहीं, उन्होंने ज़मीन से एक मुट्ठी खाक उठाई और कहा, फ़लस्तीन की बात तो छोड़ो, ए ज़ायनिस्ट यहूदियों, हम तुम्हें फ़लस्तीन की एक मुट्ठी खाक भी नहीं देंगे। यह था टर्की, और यह था टर्की का स्टैंड जिस वक्त टर्की के अंडर में फ़लस्तीन आता था। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने एक बड़ी साजिश करके मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी और मोहम्मद इब्ने सऊद को ख़रीदा और उनके ज़रिए ऑटोमन एम्पायर को गिराने का जो खेल आज से तकरीबन 280 साल पहले शुरू किया था, और उसके बाद उसी खेल के ज़रिए उन्होंने 1924 में हिजाज़ की हुकूमत को ख़त्म करके सरज़मीन मक्का और मदीना पर एक हुकूमत सऊदी अरब के नाम से कायम की थी। वो सारा खेल किसी और का नहीं था, वो मज़ार विरोधी विचारधारा का था। ये लोग कौन थे? ऑटोमन एम्पायर को गिराने के लिए अंग्रेज़ों ने मोहम्मद इब्ने सऊद और मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बीच में एक मुआहदा करवाया था और ये कहा था कि ऑटोमन एम्पायर जब गिर जाएगी और उसके बाद जब हुकूमत कायम होगी तो हम तुम्हारी नस्ल में हमेशा के लिए एक को हुकूमत दे देंगे और एक को दीन का चार्ज दे देंगे। और अंग्रेज़ों ने उस मुआहदे पर पूरी तरीके से अमल किया और आज तक जो सऊदी अरब के हुक्मरान हैं वो आले सऊद के ख़ानदान से हैं और सऊदी अरब के जो मुफ्ती हैं वो आले शेख के ख़ानदान से हैं। क्योंकि ये दोनों अंग्रेज़ों के एजेंट थे और इनके ज़रिए ही, यानी मोहम्मद इब्ने सऊद और मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के ज़रिए ही ऑटोमन एम्पायर को गिराने का खेल पूरी तरीके से खेला गया था और मुसलमानों को फ़िरका बंदी के नाम के ऊपर लड़ा कर, टकरा कर, चूर चूर करने का एक खेल खेला गया था। ये वो तकफीरी लोग थे कि जिन्होंने सबसे पहले दरैया की मज़ारात गिराए और वहाँ से इन्होंने मज़ार को गिराने का जो सिलसिला शुरू किया तो इनकी आने वाली औलादों ने ताइफ पर हमला किया, करबला मोहल्ला के ऊपर हमला किया और जब 1924 में ये सऊदी हुकूमत कायम हो गई तो उसके बाद मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के मज़ारात को गिराना शुरू कर दिया। ये लोग रोज़ा रसूल को भी गिराना चाहते थे
क्योंकि ये लोग इसे भी कहते थे कि हाजा सनम अकबर। लेकिन जब दुनिया भर के मुसलमानों ने सर से कफन बांध लिया और सऊदी हुकूमत को ललकारा तो उसके बाद ये लोग बाज आए। मज़ार विरोधी ये विचारधारा जिसका जिक्र मैंने किया है, ये वही मज़ार विरोधी विचारधारा थी जिसने ऑटोमन एम्पायर को गिराया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सीरिया की हुकूमत को गिराने के लिए रजब तैयब अर्दगान इसी मज़ार विरोधी विचारधारा को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और ये काम आज से नहीं है। वो बशर असद की हुकूमत जो मज़ारात को बचा रही है और पूरी तरीके से इन दहशत गर्दों से लड़ रही है, ये वो तकफीरी दहशत गर्द हैं, यानी अलकायदा हो, आपका जबतुल नुसरा हो, आपका दाइश हो, या ये HTS नाम की जो तंजीम आई है तहरीक अल शाम जिसका लीडर अल जौलानी है, ये सब के सब उसी फिक्र के हैं, उसी दहशत गर्दी फिक्र के हैं जो मज़ार विरोधी फिक्र है। और आपने देखा है कि इनके साथ रजब तैयब अर्दगान और उसके ख़ानदान का तालमेल कोई आज से नहीं है, तकरीबन 12 साल पहले से है। जितना भी आईएस ने लूटा है वो कहीं और से नहीं गया, बल्कि वो पूरी तरीके से टर्की की तरफ से भेजा गया। रजब तैयब अर्दगान का बेटा बिलाल अर्दगान बाकायदा तौर पर अलकायदा का फाइनेंसर था और उसके तमाम जो सबूत हैं वो आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगे। रजब तैयब अर्दगान की फैमिली ने मज़ारात को बचाने वाली हुकूमत यानी सीरिया की बशर असद की हुकूमत को गिराने के लिए पूरी तरीके से दुनिया भर के उन दहशत गर्दों को जो अपने अलावा किसी को मुसलमान नहीं समझते थे, उनको पूरी तरीके से सपोर्ट किया। और जिन्होंने दाइश ने किया क्या सब आप जानते हैं कि दाइश ने तकरीबन 2000 मज़ारात गिरा डाले और उनकी लिस्ट में 50,000 मज़ारात गिराने थे। यह वो फिक्र है कि इसने ना असाब के मज़ारात छोड़े, इन लोगों ने हुज्र इब्न अदी की कब्र को खोदा और उनकी लाश को निकालकर उसके साथ बेहुरमती की। इन लोगों ने जनाबे उवैस करनी की कब्र को खोदा, वहाँ उनकी बेइज्जती की, बेहुरमती की, वहाँ के ऊपर उस कब्र की। इन लोगों ने इसके अलावा हज़रत अम्मार यासिर जिनकी वालिदा इस्लाम की सबसे पहली शहीदा थीं और जिनके वालिद हज़रत यासिर पहले शहीद थे, उनको और उनका बेटा हज़रत अम्मार उनकी कब्र की बेहुरमती की। इसके अलावा ये वो तकफीरी दहशतगर्द थे जिन्होंने जनाबे याकूब, जनाबे यूसुफ, जनाबे शीश, जनाबे जर्जीस जैसे अंबिया की कब्रों की तौहीन की। इन लोगों ने इराक़ के अंदर बहुत से इमामजादों की कब्रों की तौहीन की और उसे गिराना चाहते थे। ये लोग पहले करबला मोहल्ला को पामाल कर चुके थे, इसी फिक्र के लोग। अब उसके बाद ये लोग इराक़ के अंदर पूरी तरीके से दोबारा चाहते थे कि हम करबला मोहल्ला को और जितने तमाम रोज़े हैं उनको ख़त्म कर दें। इतना ही नहीं, इन लोगों ने बार बार सीरिया में जनाबे ज़ैनब के रोज़े पर हमला किया और जनाबे सकीना के रोज़ों के ऊपर हमला किया। इसके मतलब इन्होंने अंबिया के रोज़ों के ऊपर हमला किया, इन्होंने सहाबा के रोज़ों के ऊपर हमला किया, इन्होंने आले रसूल के रोज़ों के ऊपर हमला किया। लेकिन ये रजब तैयब अर्दगान जो अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार कहता है, ये बैठा तमाशा देखता रहा और उसी आईएस के साथ इसकी पूरी फैमिली मिलकर सीरिया का तेल लूटती रही और कारोबार करती रही। आपने कभी सुना कि क्या किसी सहाबी की मज़ार को बचाने के लिए रजब तैयब अर्दगान ने कोई फोर्स भेजा?
کیا آپ نے کبھی سنا جناب زینب کے روضے کو بچانے کے لیے کسی نے کوئی فورس بھیجا؟ کیا آپ نے سنا جناب سکینہ کے روضے کو بچانے کے لیے رجب طیب اردگان نے کوئی فورس بھیجا؟ جبکہ وہ کردوں سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو فوراً وہاں کے اوپر جا کر بمبارڈمنٹ کر دیتا ہے. لیکن کام الٹا ہوا. جو لوگ مزارات گرا رہے تھے ان کو سپورٹ کیا، اور آج بھی وہ لوگ جب آئے جن لوگوں کو بھیجا گیا ہے دہشت گردوں کو سیریا میں بشر اسد کی حکومت کو گرانے کے لیے، تو وہ لوگ داخل ہوئے، اور اس کے بعد جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا تھا حلب میں، وہاں جا کر انہوں نے اس کی بے حرمتی کی. ایک مسجد کے اندر داخل ہوئے، وہاں امام حسین کے روضے کی ایک تصویر لگی تھی، اس بینر کو اس پہ یا حسین لکھا ہوا تھا، اس کو پھاڑا اور اپنے پیروں سے کچلا. دوسری جگہ بیت المقدس کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی، اس کو اپنے پیروں سے روندا، اور اس کے بعد کیا کہا ان دہشت گردوں نے؟ جو کام ہم نے 12 سال پہلے کیا تھا وہ کام ہم کریں گے. اور وہاں پر آنے کے بعد انہوں نے شیعوں کو گالیاں دی اور کہا کہ ہم کربلا بھی جا کر برباد کریں گے، یہاں تک کہا کہ ہم خمینی کا جا کے سر کاٹیں گے. یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ کس نے کی؟ یہ وہ دہشت گرد ہیں جسے کوئی اور سپورٹ نہیں کر رہا ہے. اپنے آپ کو مسلمانوں کا ٹھیکیدار کہنے والا رجب طیب اردگان سپورٹ کر رہا ہے پوری طریقے سے. آپ یہ بتائیے کہ کیوں سیریا کے اوپر یہ حملہ کیا گیا؟ اس لیے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ سیریا کو اگر ختم کر دیا جائے، اور جس طرح سے وہ عرب حکمران جو اسرائیل کے یسمین بنے ہوئے ہیں ایسی کوئی حکومت لے آئے، اور جو فلسطینیوں کو روٹی بھی نہ پہنچا سکے، پانی بھی نہ پہنچا سکے. جارڈن جیسی حکومت ہو، مصر جیسی حکومت ہو، جس کے بارڈر سے لگے ہوئی روز رات دن چیخیں آوازیں آتی ہیں فلسطین کی مظلوموں کی، لیکن وہ مدد نہیں کر پاتے. امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل چاہتا ہے کہ ایسی ہی ایک حکومت جو ہے آ کر بشر اسد کی جگہ کے اوپر مسلط کر دیا جائے. یہ ڈیمانڈ ہے ان کی، اور افسوس یہ ہے کہ وہ بشر اسد جو آج بھی اتنے خراب حالات کے باوجود سیریا سے حماس کو بھی سپلائی ہو رہا ہے، حزب اللہ کی بھی سپلائی لائن ہے، حوثی کی بھی سپلائی لائن ہے، اس بشر اسد کی حکومت کو گرانے کا یہ کھیل چل رہا ہے. اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ ترکی کے رجب طیب اردگان کا ہے. رجب طیب اردگان کے بھیجے ہوئے تیل جو جٹ میں ڈالے گئے ہیں ان سے اسرائیلیز نے بمباری کر کے ہزاروں فلسطینیوں کی زندگی برباد کر دی ہے، ان کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیا ہے، ان کو زخمی کیا ہے، ان کے آشیانے چھین لیے ہیں. رجب طیب اردگان کی بھیجی ہوئی اسٹیل سے وہ بندوقیں بنی ہیں، وہ ٹینک بنے ہیں، وہ توپ بنے ہیں، جن کے گولے آ کر کسی اور پر نہیں فلسطینیوں کے اوپر گر رہے ہیں. یہ ہے رجب طیب اردگان کا اصلی چہرہ. اور آج دیکھیے کہ وہ بشر اسد کی حکومت جو سپورٹ کر رہی ہے، جیسے ہی ان دہشت گردوں نے وہاں کے اوپر حکومت کی، وہ سب سیریا کی مظلومی کا قصہ لے کر بیٹھ گئے، اور آئیسس جیسے دہشت گردوں کو وہ مجاہد بتا رہے ہیں، فریڈم فائٹر بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں ان پر بہت ظلم کیا گیا. جنہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ جس میں جو پکڑے گئے ہیں لوگ، انہوں نے بتایا کہ ٹرکی نے ہمیں ٹرین کر کے بھیجا ہے، ٹرکی کے طرف سے ہم داخل ہوئے ہیں، ٹرکی ہمیں پیسہ دیتا ہے، ٹرکی ہمیں اسلحہ دیتا ہے. یہ تمام ویڈیوز جو ہیں موجود ہیں. لیکن یہ سب دیکھنے کے باوجود ترکی کے خلاف بولنے کے بجائے بشر اسد کے خلاف زبانیں ان تکفیری فکر کے لوگوں کی بڑھ گئی ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے یہ سب کے سب یہ یزیدی فکر کے لوگ ہیں.
یہ مزار विरोधी فکر کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ آج بھی القاعدہ، داعش، STS کو دہشت گرد نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ ان دہشت گردوں کی تمام طرح کی دہشت گردی کو دیکھنے کے بعد ان کو ایکسپوز کرنے کے بجائے یہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنے اپنے چینلز پر بیٹھ کر وہی کام کر رہے ہیں جو اسرائیل چاہتا تھا۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جو طاقتیں اس کے راستے کی سب سے بڑی روڑا ہیں ان کے بارے میں غلط بیان کیا جائے، اور آج بہت سے یوٹیوبرز آج بشر اسد کو یہ کمزور نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ فلسطین کو کمزور کر رہے ہیں۔ اور یہ بات خود یحییٰ سنوار نے کہا تھا کہ جو لوگ بشر اسد کے خلاف بول رہے ہیں وہ ہمیں کمزور کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم کو بشر اسد سپورٹ کر رہا ہے، ایران سپورٹ کر رہا ہے، عراق سپورٹ کر رہا ہے، لبنان سپورٹ کر رہا ہے، یمن سپورٹ کر رہا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن وہ یوٹیوبرز جن کے چینل فلسطین کی جنگ کی وجہ سے پھل پھول رہے ہیں وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں کہ جو لوگ بشر اسد کی حکومت گرا رہے ہیں ان کو مجاہد بتا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ ان پر بڑا ظلم کیا گیا، اور بشر اسد کو ظالم بتا کر یہ اپنے آپ اسرائیل کی پوری مدد کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ غور و فکر کرنے کا وقت ہے، اس لیے میں نے، لیکن جن کو روزوں کو بچانا ہے، جنہوں نے دیکھ لیا کہ ان دہشت گردوں نے پہلے کیا کیا تھا، آپ یہ دیکھیے وہ گاڑی بھر بھر کے اتر رہے ہیں اور جناب زینب کے روزے کو بچانے کے لیے وہ باقاعدہ طور کے اوپر آ گئے ہیں، جناب سکینہ کے روزے کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں، مزارات کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں۔ وہ پوری طریقے سے عراق سے آ رہے ہیں، ایران سے آ رہے ہیں، سیریا سے آ رہے ہیں، سیریا کے جو لوگ ہیں وہ، اور تمام وہ لوگ آ رہے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ مزار विरोधी विचारधारा جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور اس کے بعد وہ ایک آواز دے رہے ہیں کہ اے قبروں میں سونے والوں، تم پریشان نہ ہونا، ہم اگر زندہ رہیں گے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ تمہاری قبروں کو وہ منہدم کر سکے۔ کل بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، آج بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ خود دیکھیے کہ کس طرح سے لوگ ٹینک لے کر اور اپنے ہتھیار لے کر اور گاڑیوں سے اتر کر جناب زینب کے اور جناب رقیہ کے اور اصحاب رسول کے روزوں کو بچانے کے لیے آ چکے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک اس فکر نے، یعنی محمد ابن عبد الوہاب نجدی اور محمد ابن سعود کی مزار विरोधी فکر نے آج تک ایک بھی جنگ انگریزوں کے خلاف نہیں لڑی۔ آج تک جتنا قتل عام انہوں نے مسلمانوں کا کیا ہے کسی کا نہیں ہوا۔ آج بھی وہ جتنے مزارات ڈیمیج کر رہے ہیں اتنا کسی نے نہیں کیا۔ یہ لوگ ایک بار بھی فلسطین کے لیے نہیں آگے بڑھے۔ اتنا سب ہونے کے بعد بیت المقدس کی آزادی کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل اس فکر کو پرموٹ کرنے کے لیے کتابیں لکھی جاتی تھیں، اور وہ ایران جس نے فلسطین کی آزادی کا بگل بجایا، اس کے خلاف جہاں دنیا بھر سے کتابیں لکھی گئیں وہاں ہندوستان سے بھی کتاب لکھی گئی۔ ایک کتاب ایران انقلاب کے خلاف لکھی ہندوستان کی بہت بڑی ہستی مولانا ابو الحسن علی ندوی نے۔ دوسری کتاب لکھی سجاد نعمانی کے والد منظور نعمانی نے۔ ان لوگوں نے ایران کے ریولیوشن کو ختم کرنے کے لیے، ایران کے انقلاب کو جھوٹا انقلاب کہنے کے لیے، ایران کے انقلاب کی مخالفت کرنے کے لیے اپنے قلم بیچ دیے سعودی عرب کی حمایت کے لیے۔ یعنی وہ ایران کی جو
पूरी तरीके से फिलिस्तीन की आज़ादी की आवाज़ उठा चुका था। वो ईरान जिसने अपने यहाँ से अमेरिका को निकाल कर फेंक दिया था, इजराइल को निकाल कर फेंक दिया था, यासिर अरफात को बुलाकर एम्बेसी दे दिया था और दुनिया के मुसलमानों से कहा था, ए मुसलमानों, अगर एक एक बाल्टी पानी डाल दोगे मिलकर तो इजराइल बह जाएगा। ये वो लोग थे जिन्होंने खाने काबा के बाहर बैतुल मुक़द्दस का मॉडल लगाकर कहा था हज के बाद कि या अय्युहल मुस्लिमूना इत्तहदू इत्तहदू, ए मुसलमानों एक हो जाओ, एक हो जाओ और आओ चलो मिलजुल कर फिलिस्तीन को और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करें। उन पर खाने काबा के करीब गोली चलाई गई थी, 1700 लोग मारे गए थे। उस वक्त भी ज़मीर फरोश लोगों ने ये कहा कि ये लोग कब्जा करने आए थे काबे के ऊपर। आज भी उसी तरीके के लोग ये देख रहे हैं। बशर असद का जुर्म यह है कि बशर असद ने ईरान का साथ दिया। बात की जाती इतने सालों से वो लोग बैठे हैं और कब तक गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं पूछता हूं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है, इनकी खानदानी हुकूमत है क्या? वो मोहम्मद इब्ने सऊद से लेकर आज तक मोहम्मद इब्ने क्या नाम है सलमान, मोहम्मद बिन सलमान तक, ये इनके बारे में क्यों नहीं बोलते आप लोग? कि नाहियान के बारे में क्यों नहीं बोलते आप लोग? जॉर्डन के शाह के बारे में क्यों नहीं बोलते आप? ये कब से बैठे हुए हैं? यहां तो बादशाहत नहीं थी, ये तो ऑटोमन एम्पायर का मामला था और खिलाफत उस्मानिया भी हिजाज को कहती थी कि तमाम मुसलमानों का है, मेरा नहीं है। तो आज ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं कि ताकि आप समझ लें कि ये जो खेल खेला जा रहा है, इस खेल के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि वो शिया और सुन्नी जो मुत्तहिद होकर फिलिस्तीन को बचाने की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनको तोड़ दिया जाए। अंग्रेज़ों का जो डिवाइड एंड रूल का कार्ड है, पहले मोहम्मद इब्ने सऊद और मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने खेला। आज वो कार्ड पेट्रो डॉलर पर पलने वाले चैनल्स और पेट्रो डॉलर पर पलने वाले मुल्ला खेल रहे हैं और ये सब फिलिस्तीनियों के खून से एक तरह से होली खेल रहे हैं, फिलिस्तीनियों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इनको पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन इनको अल्लाह कभी नहीं माफ करेगा। हिंदुस्तान के अंदर अभी अजमेर की मज़ार की बात आई, सारे मुसलमान कहने लगे। मैं पूछता हूं कि जब सीरिया के अंदर मज़ारात गिराए गए तो मुस्लिम ममालिक की फौजें क्या कर रही थीं? खुद रजब तैयब अर्दगान क्या कर रहे थे? जब जनाबे ज़ैनब के रोजे पर हमला हुआ तो कितनी फोर्स भेजी रजब तैयब अर्दगान ने? जब हजरत अम्मार, हजरत उवैस करनी, हजरत अबू ज़र, हजरत हुज्र इब्न अदी, जनाबे सकीना, या अभी जो हलब के ऊपर हुआ है, वहां जो दुआओं की किताबों की तौहीन हो रही है, इमाम हुसैन के रोजे के पोस्टर को नोच कर पैर के नीचे डाला जा रहा है, क्या कर रहे हैं रजब तैयब? हुसैन तो सबके हैं ना, शियों के भी हैं, सुन्नी। हाँ, ये यजीदियों के नहीं हैं, तकफीरियों के नहीं हैं, नासबियों के नहीं हैं। और ये याद रखिए, ये जितने दहशतगर्द हैं जो ये कह रहे हैं कि जो काम हमने 12 साल पहले किया था वो काम अब हम करेंगे, ये कहना, और इसके अलावा इजराइल के टेलीविज़न चैनल के ऊपर आकर ये कहना कि हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपकी एम्बेसी यहाँ खोल देंगे और हम आपकी एम्बेसी हिजबुल्लाह को लेबनान से हटाकर वहां पर भी खोल देंगे। रजब तैयब अर्दगान कहां खड़े हैं, खुद आप फैसला कर लीजिए। पूछिए रजब तैयब अर्दगान से कि दाइश जैसे दहशतगर्द के साथ उनके खानदान का कारोबार क्यों आगे बढ़ा, क्यों सीरिया का पेट्रोल लूट कर वहां से भेजा गया, बेचा गया।
तो इसके मतलब रजब तैयब अर्दगान सामने से कुछ हैं, पीछे से कुछ हैं। काश ये अपने ही यहाँ के सुल्तान अब्दुल हमीद सानी से सबक लेते कि जिन्होंने क्या कहा था कि फ़िलिस्तीन हमारे जिस्म का टुकड़ा है, तुम चाहते हो कि उस टुकड़े को दे दें। फ़िलिस्तीन दुनिया भर के मुसलमानों का है, तुम चाहते हो उनकी अमानत हम दे दें। हम अपनी आखिरी सांस तक उसे बचाएंगे। लेकिन अफसोस, ये रजब तैयब अर्दगान फ़िलिस्तीन का नहीं, इज़राइल का दोस्त है, और ये सब देख रहे हैं कि इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है और फ़िलिस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। और वो ताकतें जो फ़िलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रही हैं, उनको कमज़ोर करने में सबसे आगे अगर कोई है तो वो है रजब तैयब अर्दगान। बहुत बहुत शुक्रिया।